1979 সালে 19 জানুয়ারি কক বড়ক ভাষা রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি মানমানি সিনি হাসতেব सोंलुखा विशेष खाई राजसामालो सोंलुखाबो सिनि কক বড়ক ভাষা राजसामालो সেই রকম ভাবে যতটুকু সম্মান মানে কক তমানি সম্মান মানলিয়া 1500 শতকে রত্নকিশোর মালিকের আমল থেকে বাংলা এবং ফার্সি ভাষানো রাজভাষা হিসাবে স্বীকৃতি রেখা আবলে পরে জন্ম মালিকের আমলত প্রথম বাংলা কক বাই রাজমালা সিয়ে বাংলা ন অনেক কতল খাইয়া কিন্তু কক বড়ক ভাষা সিনি রাজানি কক সিনি ইপ্রাসাদ দফা বসনি কক বড়ক নক সেই রকম ভাবে সম্মান বা জাগার জাগলিয়া অবাকে তোমার সাউরামই একইভাবে শ্রীলঙ্কা কংগ্রেস 30 বছর শাসনব কক বড়ক ভাষা হানাং পিনাংখা স্বীকৃতি মালিয়া 1979 সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাই কক বড়ক ভাষার স্বীকৃতি রেখা তিনি কক বড়ক ভাষাতেই অনেক ধরনের কি আছে অনেক কাগক্ষা তিনি ইউনিভার্সিটি পিএইচডি খেলেন এই সুযোগখা কিন্তু কাইসা জিনিস তাবো নির্মাণ সাংবাদিক করছেন এবং কাই স্ক্রিপ্টে কক বড়ক সিটিনি কেবল সানো রোমান স্ক্রিপ্ট কেবল তবক কথা খেয়ে দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট কিন্তু 1979 সালত কক বড়ক ভাষা যখন স্বীকৃতি মানো অল জানাবো কক বড়ক ভাষা পড়লে বাকি অল জায়গায় সন্তান নাই বিনাশ পাশে খা বড় স্ক্রিপ্টাই পরিজাঙ্গাই সিজাঙ্গাই আট কিন্তু উল্লেখ থাকে গিয়া কারণ তার নেবাকি হিমালয় স্কুল से करे पढ़ने व्यवस्था से करे चीनी त्रिपुरा जहाँ किसी स्कूल तो हमारे 99% का बांग्ला मीडियम स्कूल थाबे कारणे अजारावो सरकार बांग्ला जेहेतु जों फुङाइखे नुबो बाजाराव नुबो हासपातालाव थांगाखाय अफिसाव थांगाखाय बांग्ला नचलो से कारणे अबसिनि बाहेर भाषा ताकु गानानि भाषा अबनि बागै बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो पढ़ाशोना हनै आर दिनाव बांग्ला स्क्रिप्ट आलंखा किन्तु कोनो जायगा बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो फरायनायनि नांनाय सिखिनायनि नांनाय किन्तु सिनि विधानसभा बामफ्रन्ट सरकार पास किया जायो তিনি প্রায় 47 বছরখা স্ক্রিপ্ট পেয়ে বাবু মীমাংসা মাইয়া তিনি পরিষ্কার বক্তব্য অবরে মীমাংসা খাইয়ানি বাগাই जों তামানাই কলকাতানি একজন ভাষা বিজ্ঞানী ভাষা গবেষক বলতো ওই जों জায়গাবো ওই স্ক্রিপ্ট নাখা জানাই অবনতি কাছে কমিশন গঠন থাকিয়া ও কমিশন সুপারিশ থাকিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত মীমাংসানি আসাক যেমনে দङ অবহাকে নচলিত আর ঐক্যমতনি ভিত্তিতে সব কাইসাং লাইয়ে একটা স্ক্রিপ্ট ওখাকে জানাই আবুনি বাগै जों একসময় এডিসি প্রশাসন তন্ত্র রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার তন্ত্র বা একই বেবাক বড় রঙাতে সিনাই খাইনে রঙাতে তাবো স্ক্রিপ্টনি মান ফাইদে আলাপ আলোচনা খাইয়ে কাইসা সিদ্ধান্ত নালাইনাই কিন্তু একমত লাইমালাই গিয়া যাই হোক যারা পাই খেয়েকো जों दाबो बखा खायो बेबाक आलाप आलोचना बिसिंते ओइ एकटा ঐক্যমত जे स्क्रिप्ट नि बिसिंके কক बरकना जों दाइबो काहांके खाइमानाते কিন্তু একবারে মুকুমই কক তনাই রোমান স্ক্রিপ্ট নি একাই বরতাই উড়িয়া দেবনাগরী অক্ষর নি একাই উড়িয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট নি একাই উড়িয়া আবা হাইকায়ে কক বরক ভাষানি যে উন্নতি বনার সঙ্গে তোমরা খালি তো নিমিয়া কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত অবনি আসা বেতো ভিত্তিক আলাপ আলোচনা খাইয়ে जोंनायाव কক বরকনি স্ক্রিপ্ট একটা সমস্যার সমাধাননি জায়গা চিনি কক বরক যারা সানাইরক বড় রটকারি লাইনে কাজে আবতি তাইও বেতো টিকটি ককলাম সানাইনে বাগै ওপেন ফোরাম नि बिसिंते अब सिद्धांत खाय खुबै जानाय किन्तु दाबो কক खबरसे ताखर बखर स्क्रिप्ट जाफायनां रासित जे रकम भाबे যতক্ষণ পর্যন্ত মীমাংসানি আশা পর্যন্ত কক বরকনা বন্ধ খেতনি মাংলা কিন্তু বিশেষ जों दाबुंनोब বিজেপি আইপিএফপি ত্রিপুরা মথা এডিসি রাজ্য সরকার তমানি ইয়াগলব কক বরক ভাষানি বাগै যে সামুং গোটাं नायनानै কক তমানি दाबो बबाहाय
নালে জাঙ্গুই তখা যে বাপরাও সরকারি আমলে যে তমানি আমনে বাপই 1 ইঞ্চি কক বড় ভাষা ডেভেলপমেন্ট বাকি সামুতাঙ্গে গিয়া অবন খাপ আনওয়ান সুকমানি খা খাইমানি এডিশো তারও বিশেষ থেকে যারা প্রশাসন তংনাইর বড় নেবিসিং খরকসাক কাইসা কनै কক বড়ক চর্চা বর্চা খাইনাই হুকুমনো চর্চা বর্চা খাইনাই বড় দङ চিনি বামফ্রা সরকার তংফোরাव বড় কক বড় বাই সিনেমাबो খাইलायलायखा रोजाब लेखा मोसालायखा अनेक কক বড় সাহিত্য সংস্কৃতি হুকুমনো উন্নতি খাইनायनि बागै सामोलतांखा बड़ तिनि केबो केबो एडिसि मेम्बार केबो केबो लियार केबो केबो तिनि एडिसि प्रशासन এই সামুঙ্গ যুক্ত दङ आसेकसानि परबो কক बड़नो डेभलप खाइनायनि बागै जे सामोलतांनानै কক तंमानि गायसाफोरनि नादागिया राज्य सरकार যারা তংनाय বंगां 2 लाख করে তারা আরো যারা তার মন্ত্রী তংनाय বড় কক বড় डेभलपमेन्टनि बागै चिन्ता खाइनाय आबो बांसुबिनिया मानगोनां बिटार देबमा फुकला चारा नुवापिया सान्तुला चाकमा बड़ কক বড় बासानति तामनो वां सुकनाय खरकसा तंमानि मानगोनां डक्टर अतुल देबमा কক বড় दै वां सुकनाय बड़ बबतिनि सरकारनि बायदे ओंखाय बीजेपी वा কক বড় दै वां सुकि सामोलतांनाय बड़ला करे एडिशनल मासामा लेखाया दङ अरा खायखांखाय सुहेल देबमा कमल कलाय बड़ एक समय কক বড় हुकुमत चर्चा पर्चा खायखा जों बामफ्रा सरकार तंफोर बड़ सिनेमा टिनेमा खायखा কক বড় बाय किन्तु बड़ खायखांखाय खायमा थामो किन्तु बालाय खेन खाकामानि कखा एडिसि प्रशासनबो दाबो पर्यन्त এই যে কক বড় भाषानि लगे हुकुमनो उन्नति खायनायनि बागै जे सामोलतां जागोनानै निकालका आ सामोलतां दिनै गोरै गादै काकला बाहायखौ मोननायबा आबोनि बागै जोंनाय सरकार बायबो बेसे उद्दिबो माने बामनाय हारि सामोलतांखौ आर आबोनि लगे কক বড় भाषानो कम्पिटिसन खायनायनि सामोलतां जागोनाथ अ दाबि तो दिनै त्रिपुरा रायजोनि आत्ममर्जनबो दाबि त्रिपुरा मा थाबो अस्तब्द बिसोरनि सावो आइपिएफ सावो बीजेपी सावो जों सीपीआई सावो गणमुक्ति परिषद सावो दा साया बड़ा सेकेन्ड गाकाय दा नुबाय কক বড় अस्तब्द बिसोर पास खालामनाय কক खालामनाय गादै सोंनायो কক বড় अस्तब्द बिसोर खायतो आबोनि लगे आखुरो बखुरो आबो बालाय खेवा नामासिसा सारा राज्यनो কক বড় सिमिया सिनि शिक्षा शक्तिनि अनेक उक्लग उक्ली तंखा शिक्षा ताबो द्रबाबो बालाय खेवा नामासिसा प्राय 35.73% द्रबाबो 1 to 12 पर्यन्त परियोजना फरायजाखानाय संख्या प्राय 36-37% बालाय खेवा नामासिसा तिनि अनेक स्कुल बंद तंबायखा प्राय 1000 ऊपर स्कुल बंद শুধু সরকার ঘোষণা খালি বছর 961 স্কুল বন্ধ খালি ঘোষণা খাইয়া এডিশনে প্রায় 500 মতো স্কুল ইতিমধ্যে বন্ধ আবার পুরা প্রাইভেট স্কুল খাইনে বাকি 840টা ঘোষণা খাইতে সরকার এটা ও টাকা বছর আইনে শিক্ষা তব অনেক কেসেব দङ আবার লগে বাসা একই অবস্থা তিনি দङ অবাকে তৈরি মেনে তারপর বকরা जों তিনি কেদাল খাইয়ে বিশেষ খাইয়ে जों তব এই মালদাই ব্লক এলাকাবো जों नासिक थाइमाने जे विशेष खाई এই এলাকাनि बर'नि তাবো কাইসা গাড়ি এবং কা মালদাই ব্লক এলাকাसिम তাবো 8টা 12 স্কুল দङ কা 8টা 12 স্কুল থাকায় সাহায্য কারণে একটা কলেজ নেই মানো কিন্তু তাবো পর্যন্ত जों थानाय बছর থেকে এই কলেজে দাবি থাইমানে सिनि दाबि ओंखा मालदाय एलाकायाव काइसा कलेज दं अरा कलेज बर'फोरनि सुबिदा दं अन्य भाषाफोरनि सुबिदा दं किन्तु विशेष खाई जेहेतु मालदाय जायगायाव कलेज थाखाय निश्चय কক বড় साबजेक्ट दङै माननाय बरि माननाय गादै आबोनि बागै जों ज' दाबि ओंखा काइसा कलेज मालदायाव आमथायाव ब्लक एलाकायाव काइसा कलेज जायगा लुनायनि बेबस्था खालामदों सिनिया बरमा आंखा थाइमानि सिनाव खारां खारां खालायसिन गादिनि কক खालामो थाइनाय खालाय बिधान सभाबो हयतोबा